তাতে আমি স্থিতাৱস্থা বাহাল ৰাখিব লাগে। কিন্তু সিদিনাখন মিজোৰামৰ মুখ্য সচিবে সেই কথাত সন্মতি হ'বলৈ অস্বীকাৰ কৰে আৰু তেখেতসকলে সেই মেমৰেণ্ডাম অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং যিখন ড্ৰাফ্ট কৰা হৈছিল তাত তেওঁলোকে চহী নকৰে। তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হাইলাকান্দি, কৰিমগঞ্জ আৰু শিলচৰৰ বিভিন্ন জাগাত আকৌ নতুন কৰি মিজোৰামৰ পৰা আগ্ৰাসন আৰম্ভ হয়। অসম পুলিচে talking about the border dispute with Mizoram, saying Kachar, Hailakandi and Silchar areas that share border will have to now redraft memorandum and honor the commitments made by the two sides. যোৱা এমাহ ধৰি বৰাক উপত্যকাৰ কৰিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি আৰু শিলচৰত এই ধৰণৰ ঘটনা ঘটি আছে আৰু বিভিন্ন পৰ্যায়ত ব্যৱস্থা লৈ থকা হৈছিলে যাতে অসমৰ সীমা সুৰক্ষিত হৈ থাকে আৰু প্ৰতিদিনেই আমি made to ensure that there are no encroachments from the Mizoram side in various areas of Barak Valley. আমাক ডিএফও শিলচৰে আমাক এটা ৰিপৰ্ট দিয়ে যে তেওঁলোকে যিটো আমাৰ ইনাৰ লাইন ফৰেষ্ট আছে সেই ফৰেষ্টৰ ভিতৰত নতুনকৈ এটা ৰাস্তা বনাবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰে। On the 25th of July, we got information from the district forest officer, the DFO, that there were attempts being made to construct a road inside the reserve forest, which comes under Assam's territory. চকীও তাত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে। অসম পুলিচে কলাশিবৰ এছপিক সেই চকী খালী কৰি দিবৰ বাবে অনুৰোধ কৰে আৰু নতুনকৈ কোনো ৰাস্তা ঘাট নবনাবৰ বাবে তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰে। Assam Police has requested the তেওঁলোকে district SP not to encroach, not to intrude into Assam territory or establish any kind of post on this side of the state border. Initially, they agreed to it. বিশেষকৈ আমাৰ যেটো গুলটি বুলি কওঁ গুলটি দি পাথৰ Later, they started pelting stones on Assam Police whenever they approached this area. সেই ধৰণৰ তেওঁলোকে ফায়াৰিং কৰে। তেতিয়া আমাৰ আইজিপি And sometimes they even resorted to firing on Assam Police. সেই পোষ্টত বহি নতুনকৈ আমি আলোচনা কৰো যে আপোনালোক আঁতৰি যাওক আৰু এই পোষ্টটো যেহেতু নতুনকৈ আহিছে এই পোষ্টৰ কোনো প্ৰয়োজনীয়তা নাই আৰু শান্তিপূৰ্ণভাৱে এই সমস্যাৰ আমি সমাধান কৰিব লাগিব। যেতিয়া এছপি আৰু ডিআইজি মিটিং চলি আছে সেই সময়তে পাহাৰৰ ওপৰত তেওঁলোকে পজিশ্যন লৈ আছিলে আৰু পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা প্ৰায় আধা ঘণ্টাতকৈ বেছি সময় Even as the SP and the DIG were in the discussion to resolve the dispute, some people took position in a high-rise, in a building in order to start firing. So the miscreants were in a building on a certain height, taking position to aim at the Assam Police to fire at them. আৰু জোৱান ahot hoy, including 42 jawans of the Assam Police have been injured, including the Superintendent of Police of Kachar. Silchar Medical College loike teolukok loi ohar pisot amar 5 jon jowan Sopon Kumar Roy, ABC Liton Suklobodya, Constable Samsud Jaman Borbhuya, Constable Morjul Haq Borbhuya আৰু Constable Nazmul Hussain এখেতসকলে মৃত্যুবৰণ কৰে। The Chief Minister has just named the martyrs of this firing, the Assam Police personnel who died during the firing incident. লগত কালি দিনত মই 6 বাৰ টেলিফোনত কথা পাতি আছিলো। মই তেওঁৰ লগত 6 বাৰ কথা পাতিছো আৰু ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰীও সেই সময়ত 2-3 বাৰকৈ আমাৰ দুইজনকে টেলিফোন কৰি আছিল। আৰু টেলিফোনত কথা হওঁতেও জোৰাম থাঙ্গা ডাঙৰীয়াই মোক প্ৰস্তাৱ দিলে যে আপুনি আইজললৈকে আহক আৰু আমি ষ্টেটাছ কোৰ কাৰণে আমি এখন এগ্ৰিমেন্ট কৰিম। মই জোৰাম থাঙ্গা ডাঙৰীয়াক ক'লো যে মই হাফলঙতে আছো, লাগিলে মই অহা কালি গুচি যাম, শান্তি বিচাৰিম আৰু যিকোনো আপুনি যি ধৰণে এটা নিৰ্ধাৰিত ঠিক কৰি লওক যে আজিৰ সীমা, পৰহিৰ সীমা, চথা দিনাৰ সীমা আমাৰ কোনো আপত্তি নাই,
কিন্তু সদায় সদায় যেটো চলি আছে সেইটো বন্ধ হ'ব লাগে কাৰণ অসমে বিকাশৰ ৰাস্তাত যাব খোজে অসমৰ এইবিলাক কৰিবৰ বাবে সময় নাই আমাৰ কথাটো হ'ল যে আপোনালোকে এটা সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰি লওক য'ত আপোনালোক তাৰ পৰা নাহে আমিও তাৰ পৰা নাহো আৰু স্থায়ী সমাধানৰ কাৰণে ভাৰত চৰকাৰক দায়িত্ব দিয়ক ভাৰত চৰকাৰে যি ধৰণে long-standing solution, a lasting solution to this, and for that I am ready to hold discussions with the Mizoram Chief Minister. মই খবৰ পাই আছো ফায়াৰিং চলি আছে এছপিয়ে গুলি খাইছে আপুনি কন্ট্ৰোল কৰক তেতিয়া তেওঁ কৈছে আই এম ভেৰি ভেৰি সৰি তেওঁ বাৰে বাৰে সেই শব্দটোকে কৈ আছে যি নহওক কালিৰ ঘটনাটো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক কিন্তু এটা কথা অসমৰ ৰাইজক মই ক'ব খোজো যে নতুনকৈ অসমৰ 1 ইঞ্চি মাটিও কোনেও ল'ব পৰা নাই অলদো আমাৰ মানুহে আত্মত্যাগ দিছে আমাৰ মানুহৰ মৃত্যু হৈছে কিন্তু এটা ফুটা মাটিও আমাৰ পৰা ল'ব পৰা নাই 5 জাগাতে ল'ব পৰা নাই আমি সম্পূৰ্ণভাৱে আমাৰ সীমা সুৰক্ষিত কৰিছো আৰু এতিয়াও সংঘৰ্ষৰ জাগাত আমাৰ পুলিচ even though in as many as 5 places there are disputes but no encroachment has been allowed আগে পিছে যেতিয়া সংঘৰ্ষ হয় তেতিয়া আমাৰ মাটি দখল হয় কিন্তু এইবাৰ আমি নিশ্চিত কৰিছো যে অসমৰ যাতে অলপ মাটিও কোনেও লৈ যাব নোৱাৰে আৰু আমাৰ 5 জন জোৱানে মৃত্যুবৰণ কৰাৰ পিছতো এতিয়াও আৰক্ষী তাতে মোতায়েন হৈ আছে আৰু আৰক্ষীয়ে নিজৰ পজিশন লৈ আছে আৰু আমি কোনো পধ্যে 1 ইঞ্চি মাটিও আমি এৰি দিয়া নাই ভাৰত চৰকাৰে আমাক যি ধৰণে নিৰ্দেশ দিছিলে যেটো পোষ্ট মিজোৰামে স্থাপন কৰিছিল যেটো ৰাতিপুৱা আমি লৈছিলো ভাৰত চৰকাৰে আমাক কৈছিলে যে পোষ্টটো সিআৰপিএফক দি দিব লাগে আমি লগে লগে পোষ্টটো সিআৰপিএফক হ্যান্ডওভাৰ কৰিছো We have not allowed even an inch of territory to be encroached. We have surrendered the post that we established at the border for surveillance to the CRPF as per directions of the central government. ভাৰত চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ আমি পালন কৰিব পাৰো কাৰণ আলটিমেটলি দুখন ৰাজ্যৰ সীমা কি হ'ব তাক ভাৰত চৰকাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰে মই ভাবো যে মিজোৰামৰ চৰকাৰে মিজোৰামৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰবাত নহয় কৰবাত অনুশোচনা কৰিব যে এনেকে এলএমজিৰ ফায়াৰ নিজৰ দেশৰ নাগৰিকৰ ওপৰত তেনেকে কটু কোনেও নুখুলে মই অত্যন্ত ক'ব গলে যে এটো অত্যন্ত দুখৰ কথা যে নিজৰ দেশৰ নাগৰিকে মৃত্যু হোৱাৰ পিছত নিজৰ দেশতে ফুৰ্তি কৰা এই ধৰণৰ ঘটনাই অসমৰ মানুহক দুখিত কৰিছে অসমৰ মানুহক ক্ষোভিত কৰিছে কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট যে যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়তে অসমে নিজৰ সীমা সুৰক্ষিত কৰিব আৰু ভাৰত চৰকাৰে আমাক যি পৰামৰ্শ দিব সেই পৰামৰ্শ মতে আমি আগবাঢ়ি যাবলৈ আমি প্ৰস্তুত হৈ আছো LMG firing on the residents of the same country is completely unacceptable. I request the Mizoram Chief Minister never to allow such a thing to happen in future. I am deeply pained by this, that the residents of the same country have opened fire on the police force. We stand committed to guard the borders of Assam state. They will get a government job, ejon kori, aru তেওঁলোকক চৰকাৰে 50 লাখ টকা কৈ তেওঁলোকে চৰকাৰক আগবঢ়াব কালি যিসকল আহত হল তাৰ এছপি কাছাৰক আমি ইতিমধ্যে মহাৰাষ্ট্ৰলৈকে এয়াৰ ফোৰ্সৰ স্পেশাল এয়াৰক্ৰাফ্ট দি পঠাইছো 3 জন পেশেন্ট যি শিলচৰ মেডিকেল কলেজত কিছু অকনমান সিৰিয়াস হৈ আছিল বাট আউট অফ ডেঞ্জাৰ তেওঁলোকক আন এখন এয়াৰ এম্বুলেন্সে দি গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজলৈকে শিফট কৰিছো বাকি সকলক পৰ্যায়ক্ৰমে শিলচৰ মেডিকেল কলেজৰ পৰা ৰিলিজ দিয়া হ'ব আৰু এই 42 জন যিসকল আহত হল তেওঁলোকক আমি 1 লাখ টকা কৈ চৰকাৰৰ পৰা আমি সাহায্য দিম The nearest kin of the deceased will be given a government job.
and 50 lakh rupees in ex-gratia. The grievously injured, among them, some have been taken to Maharashtra in an air ambulance. Others are undergoing treatment in Silchar Medical College and Guwahati Medical College. The 42 injured have been given ex-gratia amount of 1 lakh rupees. যি আমাৰ নতুনকৈ আমি বেটেলিয়নৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট কৰিব গৈ আছো তিনিটা কমাণ্ডো বেটেলিয়ন এটা কৰিমগঞ্জত এটা হাইলাকান্দিত আৰু এটা শিলচৰত অসম মিজোৰামৰ সীমান্তত মোতায়েন কৰা হ'ব 1200 জোৱান টোটেল 4000 commandos will be deployed in Assam Mizoram border কাৰণ আমি আমাৰ সীমাৰ কোনেও সোমাই আহক হেতু নিবিচাৰো তাতকৈ ডাঙৰ কথা যে these are reserve forest ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ কাৰণে যাতে ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট হৈ থাকে তাক চোৱাটো আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় অসমেও তাত ঘৰ বনাব যোৱা নাই অসমেও ৰাস্তা বনাব যোৱা নাই মিজোৰামৰ মুখ্যমন্ত্ৰী operating in Karimganj, Hailakandi and Silchar, each battalion comprising of 1200 jawans. Total of 4000 commandos will be deployed in the Assam-Mizoram border, and the reserve forest will have to be protected at any cost. গছ কাটি জুমৰ খেতিৰ কাৰণে তেওঁলোকে জাগা পৰিষ্কাৰ কৰি আছে গতিকে মই মিজোৰামৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক বাৰে বাৰে কৈছো যে আপোনাক কোনবাই ভুলকৈ কৈ আছে যে ইয়াত কোনোবা অবৈধ মানুহক সংস্থাপনৰ দিয়াৰ কথা আছে সেইকাৰণে আপুনি ইণ্ডিয়ান স্যাটেলাইট বা ফৰেন স্যাটেলাইট যাৰে পিকচাৰ নহয় কিয় আপুনি চাই লওক যে ডিস্ট্ৰাকশন ফৰেষ্ট ডিস্ট্ৰাকশন কৰ পৰা হৈ আছে অসমত বাহিৰত বিশেষকৈ মানুহে বুজা উচিত যে যত এনক্ৰোচমেন্ট চলি আছে দোজ আৰ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট আৰু ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট মেইনটেইন কৰাৰ দায়িত্ব আমাৰ সকলোৰে আমি এই ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট কেখন যাতে মেইনটেইন হয় আৰু অসম মিজোৰাম সীমান্তত যাতে শান্তি অৱস্থা বাহাল থাকে ষ্টেটাছকো যাতে কোনেও পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰে Assam government has also decided to move Supreme Court of India with a suit যে ইয়াতে আপোনালোকে এই গুটেই বিবাদটোৰ ওপৰত যাতে ফৰেষ্ট ডিস্ট্ৰাকশন নহয় ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট যাতে কোনেও ডিস্ট্ৰাক্ট কৰিব নোৱাৰে সেই সিদ্ধান্তৰে আমি সুপ্ৰিম কোৰ্টলৈকেও যোৱাৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত লৈছো I request the Mizoram Chief Minister to ensure that through surveillance he must take a look at where the encroachments are happening. Most of them are happening in the reserve forest. We are also planning to file a suit at the Supreme Court asking the top court to look into the matter. Status quo must be maintained. This is not a political issue. We are not counting votes at this moment. This is not a political issue. This is a long-standing border dispute. When Buddha side Congress government was there, that point of time also that this dispute was there. When Mr. Torun Gogoi was in Assam and Mr. Lal Thanhala was in Mizoram, that point of time also that dispute was going on, enforcement was there. So these are dispute basically between two states. It is not between two political parties. Shillongot also we have discussed. Home Minister Amit Shah has said that when India entered 75th years of independence, there should not be any dispute. I have told in the meeting that Assam is ready to give anything for peace in the northeast. We do not want land, but only thing that it is a reserve forest. Wherever we have dispute, in between that there is a reserve forest. So can reserve forest be utilized for settlement? The moot question which rest of the India should know that wherever we have dispute, that dispute is not regarding land. This dispute is regarding forest. Assam wants to protect the forest. So Assam is not organizing any settlement. Assam is not doing any settlement in the forest area. So our problem is even a neutral people also take care of the forest. Suppose tomorrow central government says that look there is no question of Assam, there is no question of Mizoram. The forest department of government of India will take care of forest. We are fine because for Assam we do not want any settlement inside forest. So I told in the Shillong meeting that these are the forests. So Assam is doing a responsibility for mankind by protecting our forests.
So now from Assam side there is no construction. The question is in reserve forest, how can one do construction? And that to fresh construction. The economic blockade would... No, why will do economic blockade? Rather, I have ordered security for the people of Mizoram, whoever they are in Assam. Assam doesn't believe in this economic blockade on all. Assam doesn't believe in taking revenge. Only thing that whatever may be the provocation will be there. Will not give our land. But beyond that, we have no fight with Mizo people. Why we should have fight? So many students are studying in Assam college. So that is, we have no day. This is not a fight between Assamese Mizo, Bengali Mizo, Muslim Mizo, Hindu Mizo. This is not that fight. This is a fight for protecting our forest. This is whole about inner line forest. You remember that last time also 2 LP school was bombed. So question is that how can you utilize arms, ammunition, bomb to settle dispute between 2 states? It is not China-India boundary. This is after all boundary of India. So how can you do all these things? Sometimes our police go, we push them. Sometimes they come, they push. Then again both are IPS officers. They sit, they have a cup of tea, matter resolved. So I do not believe that we have anything to do against Mizoram. We are not for kind of economic blockade and all these things. Only thing that we may die, we will fight, but we are not going to encroach an inch of land from Mizoram. But we have to protect our land. But tomorrow if government of India say, no, give all this land to Mizoram, we will give, because after all it is India's land. From the day I have taken over Chief Minister, not a single inch was taken. वही है, फायरिंग का जो घटना हुआ वो असम का सीमा में हुआ है, तो असम पुलिस को इसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, असम पुलिस को केस रजिस्टर करना पड़ेगा, बिकॉज जहां में इंसिडेंट हुआ है, फायरिंग हुआ है, काफी सिविलियन लोग इसमें इन्वॉल्व है, वो सिविलियन लोग को आर्म्स कहाँ से मिला? सो जब थोड़ा सा ठीक हो जाएगा हम लोग को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज विद इन असम बाउंड्री। আমাৰ স্থানীয় ৰাইজৰ একো হোৱা নাই, অনলি 5 জন পুলিচৰ মৃত্যু হৈছে আৰু কোনো মাটি বাৰী আমাৰ হাতৰ পৰা যোৱা নাই। আৰু আমাৰ এতিয়াও কিছুমান মিডিয়াত যি ধৰণে কৈছে এইটো নহয়, উই হেভ এ ষ্ট্ৰং ডিপ্লয়মেণ্ট ইন দ্যাট পইণ্ট নাও, IGP is stationed there and we have a very strong deployment there and we are not allowing an inch of land to be encroached. আইবিৰ ইস্যু নহয়, এইটো ঘটনাটোতো এইটোৱে যে there was a provocation. Now provocationটো কিহৰ কাৰণে হৈ আছে? So we have photograph of many people যে তাতে চিভিলিয়ানৰ হাতত আৰ্মছ আছে। So এটা মইতো অসমৰ চিভিলিয়ানৰ হাতত আৰ্মছ দিব নোৱাৰো। I cannot do this. চক মাটিটো তেখেতসকলৰ হয়নে নহয়, I cannot do this. চক মাটিটো তেখেতসকলৰ হয়নে নহয়, মাটিটো তেখেতসকলৰ হয়নে নহয়। Inputs about some civilians in Mizoram having arms and ammunition, whereas on our side we never allow the civilians to possess such arms. And they become state. তেতিয়া দুইবাৰে কোৱা হৈছিল যে মিজোৰামৰ হাতত যিখিনি মাটি আছে সেইখিনি লৈ ষ্টেট হ'ব। এটা তেওঁলোকে কৈ আছে যে অন 1880 এইখিনি আমাৰ মাটি আছিলে। So এতিয়া সেইটোতো হ'ব নোৱাৰে না, যি হিচাপ হ'ব 72ৰ পৰা হ'ব। আগততো গোটেইবিলাক অসমৰে মাটি আছিল, ডেট ৱাজ আছাম অনলি। So যেতিয়া দেশ ৰাজ্য দুখনৰ ভাগ বতৰা হয়, মই যিখিনি এৰি দিম সেইখিনিয়ে তেওঁলোকৰ সীমা। আগত যি মাটি আছিল এইটোতো সব অসমৰে মাটি আছিল। Prior to 1972, Mizoram was part of Assam. So whatever boundaries are decided will have to be taking 1972 as the
year Assam, of if there is any separation Bangladeshi of there, Mizoram from not Assam. even Bangladesh, even there is a residence of Chief Minister, I am going to evict that because that is a reserve forest. If they give us photograph that within the reserve forest there is any settlement, we are going to evict that. But problem is that in reserve forest, neither of the state can have settlement. That is the law of this land. Huh? Look, I cannot say some word which is not befitting to my stature. If any human being is dying, then his nationality is not to be found out, because we believe that once a person is died, then he is a friend of all. So कोई लोग मर जाने का बाद उनका नेशनलिटी क्या है ये ढूंढना हमारा काम नहीं है. और ऐसे मिजोरम का लोगों को अगर मैं बोलूँ आप लोग म्यांमार से आए हैं ये क्या ठीक होगा, तो ये भी तो ठीक नहीं होगा ना. इसलिए दिस इज नॉट द वे. If somebody tell us that, if someone say that people of Barak Valley is from Bangladesh, then people of Barak Valley will say that you are from Myanmar. So that is not the way. We are all Indian. We are all citizen of India. So, মই কোনো political comment দিব নোখোজো, but only thing that in Mizoram people are united. So it is better if in Assam also people remain united. But it is an individual choice. But if you look at the social media of Mizoram, everybody is united. So now it is on us whether in Assam we will try to do politics over dead body or we will remain united. It is on us. But only thing that my point is very clear, that I will not allow an inch of land to be taken over. If constitution give there, even entire Barak Valley, I have no issue. If tomorrow parliament enact an act and saying that government of India wants to give entire Barak Valley to Mizoram, Guwahati to Mizoram, Nalbari to Mizoram, I have no problem. But as long as parliament doesn't say that, I will not allow any individual people to take over Assam's land. তাৰ পিছতেতো ফায়াৰিং হৈ গ'ল, তাৰ পিছত তেখেতে চৰি ক'ব আৰম্ভ কৰি ফোনটো থলে আৰু তাৰ পিছত ফোন কৰা নাই. দিনত আমি 6-7 বাৰ তেওঁৰ লগত মই কন্টেক্ট কৰি আছো. দিনত I think last we talked about I was around supposed to go to 4:45. Aizawl, but this incident happened. So we the started CM talking from 11 said sorry a couple of times on the phone and then he hung up. During the day, So now I will have to decide when I can visit Aizawl next. Then he said that तुम लोग दोनों बात करो. फिर we were talking. Then we decided on an agreement that this will be the agreement. Then suddenly firing comes. But খালি মই অসমৰ ৰাজ্যক এইটোৱে জনাব খোজো যে we have not backtracked. Our people may have died, but we are there, we are solidly there, we are defending our constitutional boundary as long this is our boundary. So if tomorrow government of India say it is not in your boundary, then it is a different matter. But as long as it is our boundary, this is our duty to defend it, more so when it is a reserve forest. এইটো উৰা বাতৰি নহয়, এইটো দুমাহৰ পৰা, ইনফেক্ট দুমাহটোতো আমি অলপমান মাটি লোৱাটো বন্ধ কৰিলো বুলি, কিন্তু যোৱা 6 মাহৰ পৰা লৈয়ে আছিলে. যোৱা 6 মাহৰ পৰা 5টা সেক্টৰত তেওঁলোকে মাটি লৈ আছে. 10 মেৰ পিছতহে ল'ব পৰা নাই. Sir, how will you respond when the civilians from Mizoram fire? Because yesterday Assam This dispute has been brewing for the last 6 months, and there have been efforts to encroach into Assam land for the last 6 months in at least 5 different locations. Only from 10th May, these incursions have stopped. We are going to investigate. We are find out that how civilian got the arms. But as long as firing back, we cannot do that because Assam is a very, very responsible state. So we cannot do that. Even if suppose they take over entire Kasar district also, I cannot fire back to civilian, that to Indian civilian. That I cannot do that.
Sir, apuni koise 6 মাহ ধৰি এটো চলি আছে. So do you suspect there is a hidden international conspiracy that is guiding? I'll not say that, but of course, some people in there are various activities in Assam in recent times, like as you know that we are blocking people from. There are many people now rebelling against the Myanmar government, and they are entering Mizoram. So some of them wanted to go to Dima Hasao. So we blocked that. Number one. Number two, we strongly suspect that there is a drugs route from across the border through Mizoram, through Barak Valley, through Assam towards the Punjab. So we cut that line. Then again, we have recently enacted in assembly there is an act against transportation of cattle. So lot of things has happened in between. So which might anger a section of people. I'll not say it is an international conspiracy. Corridor, sir, there is. That is why, because now we have cut the lines of drug supply. Very clearly, we have seized a huge quantum of drugs. Origin was from the border of India, via Mizoram, Barak Valley, Assam, like that. Even in Myanmar, even in from Manipur, you know that this is a trade route. So there is a lot of vigilance activity. Je eitu rasta di jate drugs na jai. Then ban on transportation of cattle is also a question. Je tate kisuman manhok hetu loi olopman. Although there is nothing against the northeastern state, but there is a rumor that beef will not be available. So eitu rumor eta side choli ase. Drugs or kothato choli ase. যিবিলাক মাইনমাৰৰ পৰা মিজোৰামত প্ৰায় 10,000 মানুহ সোমাইছে তেওঁলোকৰ কিছুমানে ডিমা হাছাওলৈকে যাব খুজি আছে আমি যাব দিয়া নাই so in last 1.5-2 months there are certain developments which might anger certain non-state actors. That also I told Mizoram Chief Minister when I met him in Mizoram. I clarified him that in our bill there is nothing against Mizoram. You can take whatever quantity by issuing a valid permit. So far as drugs is concerned, we want your support. And so far as people from some people wants to settle in Dima Hasao, we cannot do that without explicit approval of Government of India. So these might be reason which might provoke certain civilian. Because I have few photographs where civilians are in arms. So normally in this dispute, civilians do not get angry because these are disputes which happen every day and we used to settle among ourselves. So why some civilian got angry? I think these angles should be looked after by the Mizoram police. It has to be looked after by the Mizoram police. Whether certain vested non-state actor has entered into the scene. So I sincerely hope that Chief Minister of Mizoram will investigate that. No. Last 2 mahot, Ahomot kisuman kotha choli ase, jar kisuman porinam ase. So he karne kisuman nohole civilian manu kyo ahibo. So why non-civilian people, why civilian people will come? So those things need to be investigated. I cannot say this is the case, but surely Mizoram government must inquire that from where civilian got arms and where from they got authority to fire at Indian citizen. And those videos are there. I think it is also important for peace and stability of Mizoram that civilian doesn't got arms. So these are, if today it is being used against Assam police, tomorrow it will be used against own people. So it is important for the government of Mizoram to investigate that how civilian got arms. It is not for me because my job is limited. If you come here, we will arrest you.
or if you want to encroach the land. All right, so that was Assam's Chief Minister who was speaking to the media on the latest as far as the border tension between Assam and Mizoram is concerned.